چالش اینم ترکوندن بادکنکه. خب خب ولی بادکنک‌های عجیب غریب‌تر، بزرگتر، یکم سخت‌تر. من زرد انتخاب میکنم. شما هم به ما بگی تو کامنت کدوم انتخاب کردی. دیگه منم قرمز همیشگی. तैयार हो जाओ ये देखो इन टूटे हुए बल्लों को और ये देखो दौड़ के गए और दीवार तोड़ दी अब देखो पूरा نه همشه تو वाह अब बॉल से तोड़ेंगे ये वाह قرمز که اصلا لحظهشون یه کجوریه نمیدونم بیا این ور یکی افتاده این ور जल्दी करो लीड ले लिए ये लोग ने कमॉन अब यहाँ पर मजा आएगा गाइस هندی هم اسپیس بودم هندیه फोड़ो फोड़ो थोड़ा ध्यान रखो خب خیلی هم داره میزنه ये लोग ने लीड ले ली ओ पैरा هیچ بازم قرمز باخت. स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें بس कमॉन بالاخره دوباره من برنده شدم. لایک و سابسکرایب می‌کنی. شما کدوم انتخاب کردی؟